Nanggagaan mo ken Iris? O sige, baka ta mas dahil kata akita lalaki at lumapit kaya kata para maglolo, munta kata kini nga San Fernando Elementary School. Correct! Magpaturo ta ka rin teacher. Naman! Na mga santing tiyempo at kilos bilang binibining Pilipina. Correct! O tara na, gora na. Gora na, gora na. Nang bago yung joke, kaya kayo, din natin bagong joke. Sige, Timothy. Baril ka ba? Bakit? Kasi ang lakas-lakas ng putok ko. Hi, ma'am! Hi, hello! Di kami naman ni mangutang kaya ka, ma'am. Okay lang. Ano pong lagiyo pa mo, ma'am? Ako'y Mrs. Leonila Maglaki. Wow, Leon, Mrs. Maglaki. 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 Correct. Wow, And yeah. syempre, Kening San Fernando Elementary School, City of San Fernando, mga lagulan ng teacher. Siyempre. Kaya ano pa mo? Bala mo manalamin niya mo, ma'am. Marap po kayo. Kita mo pinmang. O, Pag tama makairat kaya na kaya ko, malago kompleto. Pag makairat na balbal yung salamin. Wapet, Correct. tama. Yes. Okay, mami kami mangutang kaya kayo. Oh, sure. Ating kayo pong joke. Atin naman, atin. Wow, o nanay ako ita, ma'am. Nak-nak. Who's there? Sintas. Sintas. Who? Pasko na, sintas ko. Hinahanap kita. Ay, bakit nawawala ang sintas ko? Ito! Wow! Eta pa may ngutang nga, pero Eta pa may habine, ngutang, mangutang habine tatangin. O ano, anak, may May lita lita ba? ba? Ken, madam, ating kang premi kaya kami mula kay President MTV, mula Wow. kay Kuliat Pastries. Para po kaya kayo, Wow, madam. sarap. And Thank you. syempre, maraming salamat po. Dako pong salamat ing binye yung patula karing kaya katamong manalbe. Kenny mo yan, King. Good morning, class. Good morning, teacher. Check na akong attendance, ne? Say present. Okay, Timothy. Present. Paul. Present. Romiko. Sir. Present. Iris Cream. Present. Wow. Wala ko absent siya. Lagi ako mapag-absent. Okay, Ara. Wow, Kalambing ng Ara. Yes, Ara. Ating kami pong kutang. Oh, sige. Except personal, ne? Okay. Ating kayo pong joke. Okay, para kaya ka, sige. O sige. Okay. Sakit po kasi sa babae mo. Ano po itang joke yung ma? Total Ara ka, ne? Okay. Knock-knock. Who's there? K-Chub. Kasi favorite K yan. Wow, okay. So, K-Chub. K-Chub, who? Favorite Keng song ini eh. Yeah? Ojo kaluguran daka. Kaluguran sobra-sobra. Kasararareng mata. Pantunan daka. Lowenda kanggang mateku. Uling K-Chub kaku. Ojo gangatin ka pang tao. Classmate, may lita ba? Wow,
uning bonggang-bongga ya. At syempre, Correct. nakasanting tang kinantana. Favorite ka naman ito. Meron nga sabi ko, ara muna, ikaw ba yan? Di ba? O, the twin sister. Correct, twin Okay, sister. mama, tigang premyo kaya kami. Wow. Mani ba ito niyo, King? KCEPI, Kulyat Pastries. Oh, yan. Thank you, madam. Okay, you so Kenny mo much. yan, King. Anak, kakasitsyo rin yung paka-display rin eh. Ilang pag-aralan tamo. Gamit laking? Kusina! Sabihan nyo nung nanula rin, nanong ini. Thermos! Ini. Oven toaster! O, ini naman, nanong rice cooker! Very good. Oh, ma'am. Oy, kami nangaus kaya kami. Pakulang ka na ba? Oh, wala no. Okay. Oh, ma'am. Chula kami rin, Kenny. Siyempre, pagsabihan na kayo po, mangutang kami po kung natin kayong joke. Joke po? Oo. Atin naman po. Okay. Nanoy ako yung joke you. Knock, knock. Who's there? Lampara! Lampara! Uwa! Kaibigan lampara! Kaibigan lampara! Yes! Diyos ko. Lampara. Masabi choy tayo, ha? Well, yes, sige, isip ko. OPM. Oh, ang taneng lilet ito. Favorite kid. Oh, nanong anak? May May lita lita ba? ba? Yes, madam. Madam, bakit tayo magpaalam? Akaling umiyang ko tanging lagyuyu. Ano po yung lagyuyu? Fides, Oh, gala. si Ma'am Fides. Dito na ka rin malagyong teacher. Correct. Kaya San Fernando Elementary School. Naman. Siyempre. Galit ka rin at ikang premyo magdaan from KCEPI with the Kulyat Pastries. Ay, yay! Baka kabayan lang, Ang no? yaman niya ini, Kanya oh. man na Naman. pamasabi. Paborito ko rin eh. And syempre, ikit ko ng tuturuin daw na mabilis king bale. At saka, syempre, karinya lulubitang. Pag ang bata ay masipag, paglaki, Paglaki, pagod. Kenny mo yan, King. Ay, Risi ka yan? Yes! Dakala salamat kay binye mong advice ka na ako. Bakit? Diyos ko, lumayan mo naman natin na akong baby. Ay, kakit na naman yung baby Oo. mo. Kita mo pa natin problema pa. Diyos ko, binana na ako rugo kabut baby. Likwanda na ako man ganda ng galalaki. Ay, okay mo ito. Kami gaga nakakaragol na niyan. Lakwa na Ano? kalaman. Lakwan na Okay, po naman. anyway, syempre, magpaalam ta na karing malapit. Correct. Kung nga, dininan da katamong panahon para albenda ka Naman. And syempre, magpasalamat tamo kening San Fernando Elementary School na talagang ang linis. Poikit mula ring room, talaga Correct, no? Pangasangke. presko. Syempre, presko lang mag-aral din. Correct. And syempre, thank you so much kay katamang principal and sa lahat ng teachers and PTA. Thank you so much. Alimin ako titong gatong galan, unindakal kayo po. Sana po patuloy ang tangkilikan at albening K-Tube kaya naman kay GNN Channel 44. Ini po yung kaluguran nyo, yung malago. Ara muna. And behalf of Kawasaki, ako naman po yung Irish Cream. Bala mo, serbet yamo. Naman. Okay, kaya naman king MTV. As in, may May lita lita ba?